जनवरी 19 को शुरू होने वाले इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे के बाद से अब तक हमास की जानिब से कई इसराइली कैदियों को छोड़ा गया है। जहां ये बात अहम है कि दोनों तरफ के कैदी अपने प्यारों से मिल सकेंगे, वहीं हमास की जानिब से कैदियों को छोड़े जाने की तकरीब पर भी काफ़ी बात हो रही है। कुछ कैदियों को याह्या सिनवार के घर के करीब से रिहा किया गया है, तो एक कैदी को इसराइली हमले में मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले जबलिया कैंप से रिहा किया गया। इन रिहाइयों में कई 100 हमास के जंगजुओं और अवाम की मौजूदगी बज़ाहिर इस इसराइली तासुर की नफ़ी करती है कि वो 1.5 साल में हमास के लड़ने की सलाहियत को कम कर पाए हैं। हमास बार बार जो हॉस्टेजेस को एक पब्लिक इवेंट के तौर पे जो है उनको रिलीज़ करता है, तो ये वही बात है जो हम पिछले बहुत अरसे से डिस्कस कर रहे थे कि हमास का जो एक मिलिटेंट विंग है, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी तक इंटैक्ट है और इजराइल जो अपने ऑब्जेक्टिव्स में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया जिस तरीके से पहले उसने क्लेम किया था या उसने जो है वो इसको अनाउंस किया था। वो इससे ये बात साबित होती है, जो हमारा एनालिसिस था, कि इजरायली ऑपरेशन ज़्यादातर सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे, जिसकी वजह से गज़ा की सिचुएशन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो उभर के सामने आया। अभी भी आप देखें तो हमास के देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फाइटर्स जो कि पब्लिक इवेंट में मौजूद होते हैं जब भी इजराइल का कोई हॉस्टेज रिलीज़ किया जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि वो ना सिर्फ अभी वेल इंटैक्ट हैं बल्कि वेल इक्विप्ड भी हैं, और बहुत से जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं वो उन इलाकों से बरामद किए गए, उन इलाकों से रिलीज़ किए गए जहाँ पे ऑलरेडी इजराइल जो है वो अपना मिलिट्री ऑपरेशन कर चुका था, लेकिन फिर भी वो उन हॉस्टेजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो इससे ये भी पता चलता है कि इजराइल के जो बहुत से ऑपरेशंस हुए हैं वो ग्राउंड ऑफेंसिव में खास तौर पे, वो बहुत से जो है वो अनसक्सेसफुल साबित हुए हैं। और तीसरी चीज़, जिस तरीके से जो हॉस्टेजेस की तस्वीरें आ रही हैं उससे ये भी मालूम होता है कि वो हॉस्टेजेस जो हमास ने रखे हुए थे उनको ह्यूमैनिटेरियन एंगल से बहरहाल देखा गया है, यानी कि उनके ऊपर टॉर्चर के एज सच कोई भी एविडेंस या क्लेम सामने नहीं आया, और जो उनकी फिजिक है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो भी काफ़ी सही नज़र आ रही है, बेहतर नज़र आ रही है। तो जो एक पूरा नैरेटिव था इजराइल का, जो उसने हमास या पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के खिलाफ बनाया हुआ था, वो पूरा का पूरा जो है वो डिसमेंटल हो गया है, वो गलत साबित हुआ है। तो मेरा ख्याल से ये जो जितनी भी चीज़ें जो हमास एक फेज वाइज हॉस्टेजेस को रिलीज कर रहा है, इसकी जो अपनी पॉपुलैरिटी है अरब रीजन में और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इसकी एक इमेज है, उसको बेहतरी की तरफ मेरा ख्याल से हमास की कोशिश है कि उसको मजीद बेहतर बनाया जा सके और अपना भी नैरेटिव जो है वो इस तरह के इवेंट्स के थ्रू दुनिया के सामने लाया जाए। इसराइली कैदियों की रिहाई के ये मनाजिर ना सिर्फ दुनिया भर में स्क्रीन्स पर देखे जा रहे हैं, बल्कि इसराइल में मौजूद लोग भी ये मनाजिर देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू की हुकूमत पर ये दबाव होगा कि वो तमाम कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें करें, और अगर ऐसी किसी भी कोशिश को धचका लगता है तो क्या इसका रद्द अमल इसराइली आवाम से आ सकता है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमास जो है वो इस वक्त एक हाइब्रिड वॉरफेयर की स्ट्रेटजी अडॉप्ट किए हुए है, जिसमें जहाँ पे काइनेटिक मींस मिलिट्री मैकेनिज्म्स के थ्रू ऑपरेशनलाइज हैं और साइड बाय साइड सॉफ्ट पावर को भी वो अपना रिफ्लेक्ट कर रहा है या मैनिफेस्ट कर रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होगा वो इजरायली हॉस्टेजेस का होगा कि जब वो दोबारा अपने मुल्क जाएंगे और वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स या जो उनके हायर ऑफिशियल्स हैं या आम आवाम है उनके साथ जब मिलेंगे, और जो उनके साथ पिछले 15 महीने में सलूक किया गया हमास के फाइटर्स की जानिब से, वो जब बताएंगे तो मेरा ख्याल से सोसाइटल लेवल पे, इजराइल की सोसाइटी के लेवल पे जो हमास का एक इमेज है वो भी किसी हद तक शिफ्ट हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल इसमें सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एंगल नहीं देखना चाहिए, आइडियोलॉजिकल एंगल भी देखना चाहिए। जो इजरायली सिटीजन्स हैं, चाहे वो इस वॉर के फेवर में हो या इस वॉर के अगेंस्ट हो, लेकिन वो एटलीस्ट हमास के जो विजन है उसके साथ वो अपने आप को लिंक नहीं करते हैं, और बहरहाल वो अपने जो मुल्क है इजराइल उसके साथ जो है वो चलना चाहते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव इमेज हमास का हो जाए, लेकिन बहरहाल जो एक एंटी वॉर नैरेटिव है उसको प्रोपेगेट करने में बहुत आसानी होगी, और इससे जो नेतन्याहू की हुकूमत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि नेतन्याहू जो है वो डोमेस्टिक चैलेंजेस में घिरा
ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک یونٹی فیکٹر تھا، ایک ڈائیورٹیڈ فیکٹر تھا جس سے نیتن یاہو اپنے اوپر جو لیگل کیسز ہیں ان سے اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا تھا، جو کہ غزہ وار کی صورت میں تھا. جب اس طرح کی امیجز سامنے آئیں گے اور اس طرح کا نیریٹو وہاں سے آئے گا تو میرے خیال سے اس ایکسٹرنل یا وار فیئر فرنٹ کے اوپر بھی نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے انٹرنل جو پریشر ہے، سوسائٹل پریشر، ڈومیسٹک پریشر، وہ نیتن یاہو کے اوپر مزید بڑھے گا. جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے میں تقریباً 30 سے زائد قیدی چھوڑے جائیں گے، جن میں اکثریت خواتین اور بڑی عمر کے مردوں کی ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں چھوڑے جانے والے قیدیوں کے لیے مذاکرات پہلے مرحلے کے دوران ہی شروع ہوں گے. اگلے مرحلے میں تقریباً 76 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. ایسے میں سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت پر دوسرے مرحلے کے قیدیوں کو چھڑوانے کا اسرائیل کے اندر سے کتنا دباؤ ہوگا؟ آپ دیکھیں یہ پریشر تو بہرحال ایک ہیوج اماؤنٹ میں موجود ہوگا اسرائیل کے اندر بھی اور اسرائیلی حکومت کے اوپر بھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ اور تھرڈ فیز ہے جس کی ابھی جو بھی ویژنس ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں اور نیگوسیشنس اس پہ ہو رہی ہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسرائیلی حکومت اس کو امپلیمنٹ ہونے دیتی ہے یا نہیں ہونے دیتی. کیونکہ سیکنڈ اور تھرڈ فیز اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا جو پورا وار نیریٹو ہے اور اس کا جو آبجیکٹیو تھا کہ وہ غزہ کو گورن کرے گا اور غزہ میں سے حماس کا خاتمہ کر دے گا، تو وہ آبجیکٹیو آٹومیٹیکلی فیل ہو جائے گا. تو آیا نیتن یاہو کی حکومت یا اسرائیل ایز اے اسٹیٹ یہ اپنا فیلئر برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، یہ دیکھنا ہوگا. اور اس میں جو اگر ہم اسرائیل کی ہسٹری دیکھیں تو اتنا زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سیز فائر کا جو ایک ڈیل ہوئی ہے یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوگی، کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے بہت زیادہ وائلیشن کی ہے پریویس سیز فائر ڈیلز کی. تو اس میں شاید یہ ہو سکتا ہے، یہ دس از جسٹ مائی ہمبل اوپینین، کہ ایک دفعہ اگر ہاسٹیجز ایکسچینج ہو جائیں پیلسٹینینز بھی اور اسرائیلی بھی، دین اسرائیل شاید اپنے ڈومیسٹک پریشر کو کنٹین کر سکے کہ ان ہاسٹیجز کو اپنے پیاروں سے ملوا دے اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک اوفینسو غزہ کے اوپر شروع کر دے. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر اس طریقے سے ہوا تو پھر میرا خیال سے ایک مزید اسٹرانگ ریزسٹنس سامنے آئے گی اور اسرائیل کا جو آلریڈی ایک ریجنل یا گلوبل امیج جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہوا ہے وہ مزید گراوٹ کا شکار ہوگا. اور اس میں نیتن یاہو ایز اے پرسنالٹی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ لیگل کیسز کا سامنا ہو سکتا ہے، بہت ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی. تو ابھی بھی بہرحال کیونکہ نیگوسیشنز کا فیز ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ون کین ہوپ کہ یہ نیگوسیشنز کا فیز جو ہے وہ سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو اور ہم ایک لانگ لاسٹنگ پیس کی طرف جا سکیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.